नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन देविनी माने देविनी जगमा देविनी आपण माने केमते अछिन मु तो भले आशा करछि ठाकुर द्वारा आपण माने भले थिबे भगवान समस्तंकर मंगल करन आसन जीवा जरटे नो ब्लॉग को आज नो ब्लॉग रे हम जीवा देखिबा जो साधारण सभा जीवा सत्संग जो से साधारण सभा रे सध्या तपन भाईकर केते सुंदर जाजन देखिबा आपण केमते का लागुछि निश्चय कमेंट करते जणेबे और डेरी करबानी आसन जीवा देखिबा तपन भाईकर जाजन आसन श्री श्री ठाकुर मो परमाराध्या जगतरा शिवरमा युगाचार्य श्री श्री बड़ा पूज्य पास श्री सातादेव चरण अनंत कोटी प्रणाम करे आज रही 2 दिवसीय सेंट्रल उत्सव उद्यापन दिवस यही परिप्रेक्षी में उपस्थित दीक्षादाता ऋतिक सांगठनिक कर्मी और समस्त गुरु भाई मातृमंडली साना भाई मैंने समस्त आंतरिक जय जन भाई बहुत सुंदर भाव कहते धर्म कथा कर्मफल कथा धर्मटा कौन आज आम करछे भी कौन मन पड़े आम किसी दिन तले विराट समावेश देखिले पाखापाखि 65-70 कोटी मनुष्यों समागम जहाँ को आम कहे महाकुंभ दीर्घ 144 वर्ष पर जहाँ तात्पर्य बुझापी आमको केते वर्ष लगे केते दम लगे किंतु गोटे तिथि बार कौन मंगल पाखना जहाँ भी किसी चिंता करवा से उद्देश्य 144 वर्ष पर महाकुंभर स्थापना है समागम है गोटे डाकरे महाकुंभ स्नान करवा पापताप धोईदेवा आम आज पुण्यात्मा हो डाकरे कहीं छुट्टी आसिले सारा पृथ्वी वर्षर अनेक नर नारी साधु सन्थ महामुनि आते जे को आत्मा आसी पहुंचले तार कौन किनारा भी ना आश्चर्य विषय जदि जीवन भरी जन्मांतर पाप कली आज ये महाकुंभ स्नान कर नदी जल जो धोई दे शरीर को पापर मोचन है वर्ष सारा जो पाप करी आगामी दिन जहाँ करी तार कौन को हिसाब रखी प्रकृत कौन से महाकुंभ पाल दे निजक प्रक्षालन कर धोई दे शरीर को जदि मोचन होती सत्संग विस्तार कहीं जुग जुगे अवतार पुरुषों अवतरण कौन पाएगा क्षमा कर कथा अनुरोध रखी आज आम समावेश करे निजक ठाकुर सामिल कर निजक इष्टोपभोग करने तेणु मो परिवार जे माउसी सत्संग एठारे आम मिसिकी उत्सव आयोजन करें कर्मी भाई मान अनुरोध करी उत्सव उपभोग करूँ यहाँ शेष पर्याय 2 दिन सरी जाइए तेणु ए न बुलिकी जो मैंने दूरांतर आसुँच दयाकोरी पेंडाले बसी रही कारण कौ मुहूर्त कौ समय कौ कथा का जीवन कौ अवस्था को सुधी पाए सत्संग अनुभव करूँ विभिन्न सत्संग बसु भाई मतलब आलोचना करूँ टे एकाग्रता सहित शुणु ताम जीवन कौ रहस्य बदल आमको हिसाब कर समय मिलनी से कथा पूज्य आचार्य से कहते बहुत सुंदर कथाटी दीर्घ किसी दिन हम देवघर अवस्थान ठाकुर 1969 1946 देवघर पलि सेप्टेम्बर 2 तारीख ठाकुर परिवार देवघर अवस्थान किंतु ये ठाकुर परिवार देह अवस्थान भितर पूज्य आचार्य एमती कहते दीर्घ दिन अवस्थान भितर कहीं बाबा धाम को तो जाइनी कहीं जाइनी जदि आज गंगा जाइए पाप धोई जाऊँगी प्रत्यय जो स्नान करुच्ची प्रत्यय जो पूजा पद्धति करुच्ची वर्ष 12 वर्ष 12 मास 13 पर्व पालन करुच्ची व्रत अनुष्ठान आम घरे कौन प्रकार माने अवशोष ना न कर पुणी से महाकुंभ कारण कौन आज्ञा हाँ आम आस्था विश्वास स्थल ताहा जो धर्म को आम आज शुणीचे जो धर्म को बुझीचे जो धर्म कथा आम बहु मनुष्य शुणीचे भागवत पढ़ीचे महाभारत शुणीचे रामायण शुणीचे
जो धर्म को ग्वाही दे प्रभु रामचंद्र पितृ आदेश पालन कर वनवास गमन कले जो धर्म को ग्वाही दे युधिष्ठिर सर्वस्व हर वनवास गमन कले जो धर्म को ग्वाही दे आज प्रति पिता पुत्र भितर से संपर्क पुत्र तार कर्तव्य करुच्ची पिता धर्म पालन कर परिपोषण कर आज से धर्म कथा जो धर्म को लेकर बंचीचे जो धर्म पढ़ुचे जो धर्म को लेकर आज आम सत्संग आंदोलन आरंभ करे प्रकृत धर्म को से अनुष्ठान अच्छी कि ठाकुर विग्रह बसई मैंने कथा प्रदान था जे बंचा बड़े मर्मधा धर्म हो जो धर्म मनुष्य को मृत्यु को दे जाऊँगी जो धर्म मनुष्य को आज अभिशाप कर जो धर्म आज मनुष्य को कुपथ नहीं जाऊँगी धर्म नुहे जो धर्म विभिन्न आयोजन करी जो धर्म कथा को आम आलोचना करी जो धर्म को ग्वाही देकरी महाकुंभ आयोजन कले से जगह गलाचर लोक मृत्युवरण कले से जगह निआरे लोक मृत्युवरण कर निआ लगी से धर्म जगह जाकि आज कौ माँ पुओ घर हजि जाइए कौ बापा का पिला घर कौ बापा आज अवस्था पड़ी तापर भी आम धर्म से बंची रही कारण आस्था विश्वास स्थल ताहा नथा धर्म को बुझा भी आज उभय तो असुविधा था ठाकुर सहज सरल भाव जो कथा कहीदे गले जे धर्म को यदि आम आचरण भितर आम ज्ञान भितर आम अगत को न आणु ताहले आम धर्मटा केवल किंबद केमाकार भाव बही पढ़ा देखा शिक्षार रही से दिन जड़े भक्त ठाकुर पहुंचती से भक्त जन को वीरेन्द्र पाल से भक्त जनक जड़े भाई प्रश्न पचार मोर गुरु वर्ष को 3 थर आम घर को आसती एवं आमर सेवा विश्वास दिखती आमको ज्ञान दिखती आम सेवा दे युक्त हो आम जहाँ किसी सुविधा आलोचना करूँ समाधान भी पाऊ आपण गुरु आप केथर आस आम देखनु निहाती कथा आम प्रश्न उठी पारे गुरु तो देहघर रहे अवर्तमान शरीर नहांती आते जो मानिक आम चलीचे ताले गुरु मोठ किभली भाव केमिति करी मो पाखु आसुनी नित्य प्रत्यक्ष प्रति मुहूर्त प्रति अवस्था निश्वास प्रश्वास चालू थाए आप अनुभव करें गुरु आप अच्छा सर्वदेवमय गुरु जो शिष्य प्राणपणे तार स्वच्छ मन रे कपट आचरण न करी गुरु अनुराग रखे भल पाए एवं पिता कर्म करे पिता निजक सुजोग सृष्टि करे कर्म लगे तार डाक शुणती खाली जी भाई यही कहते गुरु ओ करती गुरु डाक शुणती से भाई जनक से कहते ठाकुर पचार तुम्हें आसन कौन देल से कह ठाकुर शंकाकुल भाव तो ये कहली हाँ मो गुरु प्रत्येक दिन आसती मो हाथ इष्टभूति ग्रहण करती मो पाखर मो फलमत बुझती एवं आलोचना भी करे मो सब समय समाधान भी हो जाए ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ମା ମାନେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ କୁହନ୍ତି ଅନୁଭୂତିରେ କୁହନ୍ତି ମା ମାନେ ମାଙ୍କ ବହୁତ ସୁଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ଆସନ କରିକି କେମିତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାର କେତେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଡ଼ିତ ଠାକୁର ହଁ କାହିଁ ଠିକ ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁର ଦେଖିତ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ तार स्नानादि कर्म सारी नित्यक्रम सारिक इष्टभूत दौची नाम करुच्ची बसिक प्रार्थना करुच्ची ठाकुर आप इष्टभूति ग्रहण करूँ और ठाकुर इष्टभूति ग्रहण भी कर नित्य करुचे बड़ी आ गुरु आगमन कौन हो पाए जदि आम टे विवेचना करूँ जदि प्रत्यह आम निष्ठार सह ठाकुर कथा पालन करूँ तेज अनुभव कर प्रकृत ठाकुर मो घर को आसती भारत वर्ष अनेक जनसमागम होती पॉलिटिकल पार्टी आरंभ कर विभिन्न संगठन विभिन्न समावेश कर आप समस्या कौन भाई मैंने माँ देखिए आप द्वार डाकी कहीं पलि आसी
ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି, ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ସେଠି ବସିବା କୋଉଥିପାଇଁ? କେବଳ ମା ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ମା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି, ଭାଇ ରଖାଯାଇନି କି? ଭାଇ କଣ ପାଇଁ କମ କଲେ ନା? ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତ, ଘର କାମ ସାରିକିରି ମା ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଭାଇମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ହିଁ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଭାବିପାରିବା। ତାଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମା ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନଟା କୋଉଠି। ଘର ସଂସାରରେ ରହିକିରି ସେ ବାପାକୁ, ପିଲାକୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ, ପୁଅକୁ, ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ମାପନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ମା। ଆଜିର ସଂସାରରେ, ତେଲୁଗୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ଜଣେ ବି ମା ନାହିଁ ଯେ କହିବେ ସଂସାରର ଉପଭୋକ୍ତା କଣ। ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ, ଯେତେ ବି ଯାହା କିଛି ହଉ, ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଉ, ବ୍ୟାଧି ଥାଉ, ରୋଗ ସବୁ ଯାହା ବି ଥାଉ, ସେ କେବେ ହାରବେ ନାହିଁ। ସେଟା ସୀମା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମା ହଉଛି ଜଣେ ସେବିକା, ଜଣେ ମା। ସେବିକା ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିଟି ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥା ସେବା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର କଥା ବୁଝେ ଏବଂ ନିଜର କଥା ବେଳକୁ ସେ ଭାବେ ପୁଣି କାଲି ତ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଗେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗେ ଟିକେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ତ ଅଛି। ତ ଆଜି ମା ମାନଙ୍କର ସମାଜ ଦେଖିକରି ଯଦି ଗର୍ବ ଲାଗେ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ମା ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମାଗମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମେମାନେ ବି ଆଜି ଏଇ ଯାଇ ଠିଆ କହୁଛୁ, ଆମେ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଠାକୁର ଅନୁଜନକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ମାତୃଯଥାତ୍ମକ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଏହା ତାହେଲେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମ ସମାଗମ କେତେ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ। এই লক্ষ লক্ষ বজেটরে আমি উৎসব পালন করছে এই প্রকার পাইটা কি কেবল এই কিঞ্চিত মাত্র বসিকি মা মানুষ বসাইকি আন্দোলন পরিশ্রম করে যাবে কি কিন্তু মাউস আন্দোলন হচ্ছে যুব সমাজকে নিয়ে যা দ্বিপরে প্রশ্ন হয়েছিল যে মাউস সৎসঙ্গ আভিমুখ্য কণ তা ভিতরে অছি কণ কাহিঁকি যুব সমাজ নেই মাউস সৎসঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করেছি পূজ্য নরেন্দ্র যাহা কেবে দেখি বারম্বার অবিনাশ ভাই কাবুলা ভাই শান্তনু ভাই অনেক বড় বড় ভাই মানে হেম ভাই জেপি ভাই যে ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତିଟି ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବେ ଜନ୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଏଇ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଦେଖାଇছে ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନୁରାଗଟା ଅଛି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ମା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଦାଦାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେ କି କତିପୟ ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ତାଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି 30 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ 70-80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ସେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ କୋଉ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି ଅଛି କଣ ସେ କଟକ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ନିଜର ପୁରୀ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲା ତାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ହେମା ସହିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଏଇ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଜି ନିର୍ଭର କରୁଛି ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ କୋଉଭଳି ୟୁଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ନେଗେଟିଭ ଦିଗରେ ୟୁଜ କରିକିରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ନେଇ ନେତା ଯିଏ ଜମଦଳା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ସେଇ ନେତା ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆଜି ସେଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପଥବର୍ଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାଉସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଯୁବକ ମାନେ ଆସିକରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜର ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆଜି ଦିନ ପରେ ସଦା କାଉନ୍ତି ଭାଇ କଳାପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଅନେକ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲା ଗାଁରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲେ କିଛି ଭାଇ ମତେ ପଚାରିଲେ ସେ ଭାଇ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣତା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତା କାରଣକୁ ଜାଣନ୍ତି ତାର ପଚାରିଲେ ସେ କାହିଁକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି
जे माउसा सत्संग रे ए युवक युवती मान समागम होइकरी अधिक कोनटा करिवे कोनटा करूछन कि आर सिंगल तोडा देखै चाहिए यदि मुई फ्रंट रे आपण जे कहूची ताले मु मते भी सही कहबी जे आज युवक समाज को लेकि माउसा आंदोलन होउची आगामी दिन में शिक्षा दीक्षा विभाग ठाकुर जहाँ परिकल्पना जहाँ को संपूर्ण भाव में परिमार्जित करी उचित दिग ले जीवाटा ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ତୋଳି ଧରିବା ସକ୍ଷମ ଜମା ବି ନୁହେଁ ଭାଇମାନଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆପଣ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁକା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତୋଳି ରଖିବେ ଏହା ହିଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଜନ ଦୌଲତ ମୋ ପାଖରେ ପରିବେଶ ସାଥୀ ସବୁ କିଛି ଅଛି ମତେ କାହା ପାଖେ ହାତ ପକେଇବା ପଡିବନି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଚାଲିବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସୈତାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋର ସାନ ଗୁରୁ ଭାଇଟେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ତ ସମୟ ଅଛି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବି ମୋର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ମିଳିଯାଉଛି ମତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁ କହିପାରୁଛି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ପଇସା ବି ଅଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ସମୟ ବି ଅଛି ସୁଯୋଗ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି କହିବେନି କାହିଁକି ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ବସିକରି ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକାଗ୍ର ସହିତ ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପାରୁଛି ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସିଲେ କଣ ପାଇଁକା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଭରି ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜି ନେଗେଟିଭ ଏତେ ଭରି ଯାଇଛି ସେଇ ଆତ୍ମସୁଖରେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସୁଖରେ ଆଜି ଫସି ଯାଇଛି ସେ ଚାହୁଁନି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ମହୁ ଖାଉ ଖାଉ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ବାହାରି ପାରେ ସେ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ପଶିଯାଏ ବାହାରି ପାରେ ନା ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଫସି ଯାଇଛେ ତାକୁ ଛାଡିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଗଲେ ସେତ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ଷ ତମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ମଣିଷ କି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଲେ କଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଲେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ ତୁ କାହିଁ ଭୁଲ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ କେମିତି କଲୁ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଭୟଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିବା ପଜିଟିଭ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଭୟ ଏହାର ମୂଳ କଥା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ସେଇ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ସମାଗମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସାଧୁ ସଂଘ କରିବାକୁ ପଡିବ ସତ୍ ଯଦି ସଂଘ ତୁମର ଭାବ ଯଦି ମହାନ ହଉଛ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ତୁମର ହେବନି ପେଠ ହେବନି ତୁଚ୍ଛ କାରଣ ଭାବ ତ ସହଜ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ସେ ସଂଘ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେଇ ନେଗେଟିଭ ସଂଘ ମିଳୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ସଂଘ ନେଗେଟିଭ ମିଳିଲା ଏଇ ସଂଘଟା ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇଗଲା ତାର କୌଣସି ମାନେ କିନାରା ହିଁ ନାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଭୟ କରୁଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁକା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ରହିବ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଅବିନାଶ ଭାଇ ଯେ ଖୁବ ଖଟିବା ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଷ୍ଟକମ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଭାଇ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମାଉସା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପକାଉଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖେ ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେ ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କର ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆଜି ବହୁତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ହୁଏତ ଆଜି ସେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ହୁଏତ ଆଜି ସେ ନେଗେଟିଭ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ଠିଆ ହେଇ କହିବା ସାହସ ଆସୁଛି ଯେ ମୋର ଯେତେ ବି ଭୁଲ ଥାଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଯେତେ ବି ଭୁଲ ଥାଉ ଯେତେ ବି ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଥାଉ ଯଦି ଭାବନା ଖରାପ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧରିଛି ମୋ ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ଆଉ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରି ଦେଖାଇছে ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯାଇ ଦେହ ହାତ ବସି ସଫା କରିବା ଠିକ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ରିଲ୍ସ କରିବା ଠିକ ହୁଏତ ଠାକୁର ସତର୍କ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠାକୁ ଗମନ କଲେ
मनर ग्रंथिर मोचन हुए ताई तीर्थ आम तीर्थ करा जाए रिल्स करुचे कैमेरा फ्रंट रे आसिले विरक्ति भाव प्रकाश करते को ग्रंथिर मोचन है आप अनुमान करते आज सत्संग परिसर देखा जाए आम सत्संग आसीचे मन तो आउ जगह हुए तो फटो उठे बहे कि माँ फंड आसिले आम विरक्ति भाव रोचे माँ को प्रश्न करते जे स्वतेनी गुरु भाई माने स्वतेनी माँ माने से पेट खाऊना आमिष खाऊना राग क्रोध ये सब कौन पे आज्ञा खाद्य भितर सीना आम कंट्रोल करदे मन को कंट्रोल कर मन को नियंत्रण कर मन को नियंत्रण नाम दरकार से नाम टा केते करूचे से नामी पुरुष केते जड़ित अच्छे आम मनकर दिनचर्या जीवनचर्या नित्य दैनिक जहाँ करुचे विश्लेषण करुचे तार जना पड़े आम केते निजक कंट्रोल करते ठाकुर अनुशासन भितर अच्छे निजक के मार्जित कर सब भी कथा जे धर्म आचरण केवल कथार ज्ञान कथा नुहे यह चरित्र कथा निजक से दिगरे परिवर्तित करने कथा एवं सत्संग परिसर से सत्संग सत्संगी हवा और सत्संगीर आइडेंटिटी पकेबा दीक्षा नहीं घरे बसी कुछ करवा भूलेनी तो साधुसंग करने पड़े आलाप आलोचना करने पड़े सत्संग बसवाक पड़े दुई मान संग करने पड़े ए भितर निजक परिमाण सहित परिवेश भितर निजक खेल पड़े जाजन करे पड़े जहाँ कालिया जाजन सेवा भितर नहीं यदि मनीष कारण न हुए कारण को न जाने ज्ञान को न जाने विज्ञान न जाने ताले से पुणी से अज्ञान को पड़े गोटे कथा मन पड़े घटनाक्रम ठाकुर कहते दिन थिला से समय समयांतर अन्न को ब्रह्म करे परवर्ती समय आम कहले ज्ञान को ब्रह्म करे पुणी कहले मन को पुणी ब्रह्म करे प्रधान कहे आनंदटा ही ब्रह्म आनंद प्रति मनीष आनंद खोज किंतु ये दिगरे मनीष आनंद खोज जाकर करुच्ची कौन आज विषादग्रस्त चापग्रस्त कहीं ये सबूर कारण निराकरण मोर प्राण ठाकुर श्री ठाकुर गुरुचंद्र दीक्षा नेला नाम ग्रहण कला सत्संग आसला गुरु भाई संग कला विशेषकर माउसा सत्संग जड़ित होगापर आपण तो बुझीपारे जे प्रकृत में सत्संग आसिक मनीष बदले के सत्संग आस चरित्र परिवर्तन देखे टीवी स्क्रीन पर्दा खोलीदे टीवी लगे अनेक आध्यात्मिक गुरु मान प्रवचन मिली ठाकुर पचार ठाकुर ये आध्यात्मिक कौन आध्यात्मिक मनुष्य कौन ठाकुर कहते जदि जीवन आदर्श था आदर्श को परिपूर्ण करने तार सक्रिय कर्म थाए आध्यात्मिक मनीष केवल कथा कथम नुहे ताने मो गुरु जो जहाँ कहीदे जो आदेश निर्देश देले परिपालन करुँगी आध्यात्मिक मनीष केवल जाकि बुड़ पकड़े केवल सत्संग बसिले केवल जाकि मंदिर आदि पूजा कले मनुष्य आध्यात्मिक हो पारे ना परिशेष मोर ये कथा भितर भूल बुद्धि थी पारे अनेक भाई मान अच्छा जो मान जहाँ किसी मन द्वंद्वी थाए से सत्संग आसिक निजर द्वंद्व को परिमाणित करती ये 2 दिवसीय सेंट्राल उत्सव ठाकुर जन्म महोत्सव आम एकत्रित होते पुणी से अनुरोध ये सत्संग माहल भितर आम मैंने जहाँ किसी अनुभव करूँ जहाँ किसी भावु आम ही केतबेले को कार्य लगी कौन योग्यता ना मोर परवर्ती भाई आपण विशेष भाव में कही रखिए ठाकुर जीवनादर्श एवं निजर अनुभव कथा जे आम ठाकुर दीक्षा ग्रहण करके मानस सत्संग रही प्रकृति दिवस आम कौन देख आज ब्लग तो हम देखिले जो हूँ माने साधारण सभा सदैव तपन भाई केते सुंदर दादन आपमती लगे निश्चय कमेंट कर जनइबे पुणी देखा गोटे नुआ ब्लग रोचे आप देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।